नमस्कार प्रिय बंधुगण आपण मानक प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भौणी माने आपण माने जानी थे डिसेम्बर 25 बा प्रभु जीशुख्रीष्टर बड़ दिन आ बेसी समय नुहे आ अल्प समय पर डिसेम्बर 25 आमे माने पालन करिबा। तेबे आजिर ये जो वीडियो रही अछि ए वीडियो रे आमे एक बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय को नहीं आलोचना करिबा जोटा कि अनेक ख्रीस्टान लोक माने अणदेखा करते। से विषय होउछि प्रभु जीशुख्रीष्टर जन्मदिन बा बड़ दिन कौन बाइबल भितर अच्छे जदि अच्छे कौटी अच्छे जदि नहीं तेबे लोक माने कहीं ख्रीस्टमास को प्रभु जीशुख्रीष्टर बड़ दिन भाव में पालन करते। तेबे दुईटी विषय को लेकिन आज आम खुलासा करवा आज वीडियो रे। तेबे प्रिय बंधुगण किछि लोक मान असंती से माने जुक्ति करती तांकर जुक्ति एया जे आमे माने डिसेम्बर 25 आमे पालन करवा नहीं। कहीं पालन करवा नहीं कारण पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल भितर कोठी भी लेखा नहीं एमती कोठी भी लेखा नहीं जे डिसेम्बर 25 दिन प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म ग्रहण करथिले बोली। तेबे प्रिय बंधुगण आउ गोटे ग्रुप्र लोक मैंने अच्छा जो मैंने कि भावती ना आमे माने प्रभु जीशुख्रीष्टर जन्मदिन को आमे पालन करिबा कारण प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म ग्रहण करथिले आ प्रभु जीशुख्रीष्टर जन्मदिन को स्मरण करने उद्देश्य आमे माने प्रभु जीशुख्रीष्टर जन्मदिन को पालन करने उचित हम। दुईटी विषय को आम आलोचना करवा। तेबे प्रभु जीशुख्रीष्टर जन्मदिन को विश्वास न करुवा लोक माने बहुत कम अच्छा किंतु प्रभु जीशुख्रीष्टर जन्मदिन जोटा कि डिसेम्बर 25 कथा मुझे कहूँ ताकू विश्वास करिकी पालन करुवा लोक माने बहुत अच्छा। तेबे किए ठीक जो माने प्रभु जीशुख्रीष्टर जन्मदिन डिसेम्बर 25 पालन करती से माने ठीक ना जो माने डिसेम्बर 25 दिन प्रभु जीशुख्रीष्टर जन्मदिन को पालन करते नहीं से माने ठीक। तेबे दुई जन को भितर किए ठीक आ किए सत कहूँ किए मिछ कहूँ आज वीडियो आमे माने ताकू नहीं आमे खुलासा करिबा कारण एटा होची अनेक ख्रीस्टियन लोक माने अणदेखा करिथांती ए विषय वस्तु को नहीं। तबे प्रिय बंधुगण आमे प्रथमे सही लोक मान विषय आमे चिंता करिबा सेमानकर मत को लेकिन आमे माने चिंता करिबा जो माने कि विश्वास करते जे प्रभु जीशुख्रीष्ट डिसेम्बर 25 तारीख दिन जन्म ग्रहण करि नथिले। अर्थात आपण एमिति भी कहि परिबे एमिति किछि लोक मान असंती जो माने कि प्रभु जीशुख्रीष्ट जे डिसेम्बर 25 रे जन्म ग्रहण करिदेले आ सेटा समान विश्वास करते नहीं। तेबे प्रिय बंधुगण जदि आमे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रे देखिबा बाइबल भितर एमती कौन सी भी एविडेंस नहीं बाइबल भितर एमती कौन सी प्रमाण नहीं जे प्रभु जीशुख्रीष्ट एक्जाक्टली डिसेम्बर 25 रे जन्म होइतिले बोली। तेबे प्रिय बंधुगण किंतु किछि हमर बाइबल रो किछि ज्ञानी लोक माने जो माने पूर्वरु थिले बाइबल स्कॉलर्स माने से माने जतबले दिन वर्ष सब गणना कले करिकी समाने एक्जाक्ट डेट समान पाइले नहीं किंतु गोटे डेट को समाने धार्य कले ना आमे डिसेम्बर 25 तारीख दिन आमे प्रभु जीशुख्रीष्टर जन्मदिन को आमे माने पालन करिबा। तेबे सही दिन ठारू डिसेम्बर 25 प्रभु जीशुख्रीष्टर जन्मदिन बोली लोक माने पालन करि आसुअछन्ति। तबे प्रिय बंधुगण जो माने एक कथा विश्वास करते नहीं जे एक्जाक्टली प्रभु जीशुख्रीष्ट माने डिसेम्बर मास 25 तारीख रे ही जन्म ग्रहण करथिले सेमानक भी आमे भूल बोली कहि परिबा नहीं कारण बाइबल भितर एमती कौन सी प्रमाण नहीं जे डिसेम्बर 25 तारीख दिन प्रभु जीशुख्रीष्ट धरापृष्ठ को आसीथिले बा से कुमारी गर्भरु से जन्म ग्रहण करथिले। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने एबे आमे माने आलोचना करिबा आउ गोटे वर्गर लोक मान को नहीं
ଯେଉଁମାନେ କି ଡିସେମ୍ବର 25କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଜନ୍ମଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି? ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ମାନେ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏକଥା ସତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ସତ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ସତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରି এই ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏକ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାରିଖରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବର 30ରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 10ରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଖରା ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେବେ ବି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ। ଆମର ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଡେଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। କେଉଁ ତାରିଖ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଆ, ଯେଉଁମାନେ ଡିସେମ୍ବର 25କୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ପାଳନ ନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମାଲୋଚନା ନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡିସେମ୍ବର 25କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବଚସା ନ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ବଚସା ନ କରୁ। ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକ ପାଳନ ନ କରୁଥିବା ଲୋକ ବିଷୟରେ ବଚସା ନ କରୁ, କିମ୍ବା ପାଳନ ନ କରୁଥିବା ଲୋକ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନ କହୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆପଣ କେବେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିଲା। ଆମର ରହିଛି ପ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍। ଏମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ପୂର୍ବରୁ ବି ଆଜିକାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବଡ଼ଦିନ ଭଳି ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କିଏ 22ରେ ପାଳନ କରୁଛି, କିଏ 23ରେ ପାଳନ କରୁଛି, ଆଉ କିଏ 20ରେ ପାଳନ କରୁଛି, କିଏ 18 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବେ? ତେବେ ମୋର ସଜେସନ୍ ଏଇଆ ଯେ କିଏ କାହାକୁ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।